Bolivar ug sa nagkalaing-laing lugar, gikan sa kasadingan hangtod sa bukid. Video nga walay klaro pero dakok impact. Bahalag way budget, basta padayon lang. Bunalgoy, padayon bisan lisod, walay klaro ang video pero kusog og abot. Sarada sa kinabuhi, way preno sa kalsada. Libot-libot, suroy-suroy, dalag inspirasyon. Kada adlaw lap, sakay sa kong bao-bao. GoPro nga daan, content nga rikas. Walay script, walay plano, pero sa YouTube trending ang plano. Megoy sa dalan, taga Suriga o Pride. Uban sa loopers, walay gikahadlok and ride. Vlog nga pataka pero na ay mensahe. Padayon lang bay bisanon sa pay kasakit sa biyahe. Bunalgoy, padayon bisan lisod, walay klaro ang video pero kusog og abot. Saradi sa kinabuhi, way preno sa kalsada. Libot-libot, suroy-suroy, dalag inspirasyon. Kada adlaw gitik sa hangin, kasikas sa kahoy. Kalipay nga tinuod, di palitog bahandi. Mga komento nga bate, pasagdi. Kay ang tinuod nga goy, dili mo uyon sa mali. Sunod ride, bisa na sa basta na ay kwento. Taga baryo pero naka-inspirer og siento. Dili sikat pero dili sa palpak. Kay si Megoy bay doon na ni ginagmay na pa-challenge. Bahalag magkinaunsa, basta buhi pa ko. Ang moto sa kinabuhi, di ko mohunong bro. Ulan man o init, padayon sa content. Tagamtan aw sa Megoy movement. Bunalgoy, padayon bisan lisod, walay klaro ang video pero kusog o gabot. Saray di sa kinabuhi, way preno sa kalsada. Libot-libot, suroy-suroy, dalag inspirasyon. Kada adlaw Bunalgoy, taga Surigao, suroy pamor, content creator. Ibot lang gihapon, bahalagon sa basta